યુટ્યુબર નમસ્કાર મિત્રો, હું છું તમારો પ્રિય હિરલ પટેલ અને આજે આવી ગયા છે આપણે દાણુ ગામ महालक्ष्मी चैनल का लालू डीजे वापी। तो कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी चैनल का नाम क्या है, तो हमने भी बता दिया लालू डीजे अम्बेटी वाला। तो हम लोग आ चुके हैं आज दाणु गाम और व्लॉग बनाने के लिए भी आए हैं और माता जी का दर्शन करने के लिए भी आए हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है दाणु गाम में। तो हमने नीचे माता जी का दर्शन कर लिया है, हम जाने वाले हैं अभी माता जी का दूसरा मंदिर, जो पहले वाला मंदिर है, मेन मंदिर है। तो माता जी के मढ़ पे जाने वाला है, जो माता जी का मढ़ है ऊपर आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर में। मित्रों बने रहे हमारे साथ। चेतन साहब तमने पण जय श्री कृष्ण, जय माताजी। तमे पण मारा वीडियो जोता छे तो तमने मारा खास प्रणाम छे। तो आज घणा दिवस पछी मारो वीडियो पाछो यूट्यूब पर आवशे। तो एक्चुअली आज फस्सीप हती, तो फस्सीप करीने अमे सीधा मुकावी दीधो आज महालक्ष्मी माताजीना दर्शन करवा माटे। तो माताजीनो सवारे ज कॉल हतो के जराक जल्दी आवी जाओ, पण थोड़ू प्रॉब्लम थी आपणे नहीं आवी शके सवारे। तो माताजीना हुकुम हतो के तू भाई दीकरा हांजे पण आव, तो आपणे हांजे पण आवी गया छे। तो ज्यां भगवाननी कृपा होय के माताजीनी कृपा होय तो ज तमे त्यां पहोंची शको। तो ये हमारे पापा है, पालजी पापा, कंपनी वाले पापा, उनको सब पापा ही बुलाते हैं, मिलवाते हैं इनसे। ये हमारा पालजी है। क्या बोलिए जी, नमस्कार, आप कैसे हैं? हम लोग जा रहे हैं, माता जी आज बुलाई है दर्शन करने के लिए। तो आपने सोचा था आप यहाँ आओगे आज? मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आऊंगा, बाकी आप लोग की कृपा से मैं आ गया। माता जी ने नहीं, हमारा कृपा मत बोलिए यार। अरे आप लोग बोला तो मेरे को मन कर दिया। माता जी का कृपा रहेगा तो कुछ ऐसा सीधा लाइन बन गया, ऐसा समझो आप। माता जी बुलाई है इसीलिए आप लोग के साथ में भी आ ही गया, उनकी दुआ है आज। तो आ रस्तो छे मित्रों, शायद रस्तो हवे अहीं ज पूरो थाय छे। आप लोग अगर नहीं बोलता तो मैं कैसे आता, ये भी तो बात है। अगर आप लोग नहीं बोलता तो मैं कैसे आता? नहीं हवे आगळनो रस्तो बतावीशुं। तो पापा कर रहे हैं ट्रैकिंग, देखिए देखिए, जैसे जा रहे हैं अपने गांव में। बावरना सही में जा रहा हूँ, सही बोल रहे हैं, एकदम आप सही बोल रहे हैं। गांव में जा रहे हो? सही में गांव में जाता हूँ, यही चाल रास्ता है मेरा। बराबर है, बराबर है, चलो बढ़िया है। तो जब भगवाननी ने माताजीनी कृपा होय त्यां ज तमे पहोंची शको। ये तमने वागड़े पण कीधुं तेमज आजे घणा वर्षोथी हूँ આવ્યા करूँ छूँ महालक्ष्मी माताजीना मंदिर, पण थोड़ाक स्टेप सुधी ज आपणे गया। माताजीना जे मेन मंदिर से त्यां सुधी अमे पहोंची ज नहीं शक्या, पण ज्यां भगवाननी कृपा न होय, माताजीनी कृपा न होय तो आपणे त्यां सुधी नहीं पहोंची शकीए। पण आजे एमनी कृपा छे, आजे अमे जई रह्या छीए ट्रेकिंग करवा माटे महालक्ष्मी माताना दाणु गामनु जी। हाँ, तो एक्चुअली टाइम तमने कही दूँ, टाइम घणो थई गयो छे मित्रों। तो टाइम थई गयो छे 5:28। तो अहींया कई झूपड़ू जेवुं पण छे। पालजी ओज फूर्ती रहे छे एमना शरीरमां, केम के ए राईनुं तेल खाय छे मित्रों। माँ की कृपा है। हाँ हाँ, उनकी कृपा से हम लोग चल रहे हैं। अमे थाकी जाए पण पालजी नहीं थाकेंगे। पालजी ना पावर ज अलग से ने ऊपर थी माताजी की कृपा। तो ये तमने कही दूँ के खास जयरे एमनी छुट्टी होय छे तो वापी गाम में शहर बोलो तो त्या अंबा मातानु मंदिर से। तो ये माताजीना बहु मोटा भक्त है, तो ये त्या दर्शन करवा माटे खास जाए छे। जयरे एमनो ऑफ होय तो सीधा मंदिर में ज पहुंची जाए छे। तो खावानुं बावानुं पछी खाई, पहला माताजीना दर्शन। तो आज माताजीनी कई कृपा से तो सीधा पहुंची गया आज महालक्ष्मी माताना दर्शन करवा माटे।
ધાણું ગામ હે જમવાના બાકી જ છે, પણ માતાજીનો પ્રસાદ ખાતો તો મારું પેટ તો ભરાઈ ગયું મિત્રો. અહીંયા નાની સી હોટલ બી છે, કોલ્ડ ડ્રિંક કઈ મરાઠીમાં લખેલું છે મિત્રો, આપણને એટલું બધું આવડે નહીં પાછું. હા, तो हमारा दानू का मित्र छे, क्या नाम है आपका? तो ये छोटे बच्चे थोड़ा शर्मा गए हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं. तो अँ तमने नास्तो वास्तो करवा माटे एक नानी सी होटल मळी जशे. तो रस्तो जुओ, एक्चुअली अमे छे ने पाछळना रस्ताथी जता छे. ओ एटलीस्ट कूवो कूवो तो खूब ज सरस अमे जई रह्या छे, ट्रेकिंग करी रह्या छे. पालजी एमनी स्फूर्ति देखाड़ी रह्या छे. पालजी नी माने आजे एम के खरेखर तो आज मेन जे रस्तो होय सीढ़ी वाळो ए रस्ताथी अमे नी आव्या. अमे जे आ रस्तो तमे जोई रह्या छो केवो डेंजर छे, खतरनाक छे रस्तो. तो आवता रात पण पड़ी सके छे मित्रों. तो अमारी जोड़े जयेश भोया पण हता जे तिस्केरी गामना छे मित्र, पण एमने पेटमां थोड़ुंक दर्द अनुभव थयो एवुं लाग्युं एटले नहीं आव्यो ए. पण तेने बी अमे नीचे माताजीना दर्शन करी लीधा. एटले दर्शन तो माताजीना करी लीधा, पण जे ट्रेकिंग करवानुं हतुं एमां थोड़ी एमने बीक लागी के नहीं थाय माराथी एम, एटले पछी ते नहीं आव्यो. तो अमे चाल्या छे आगळ. मारे हवे मोबाइल थोड़ो सारो लेवो पड़े एवुं लागे. अमारा मित्रनो मोबाइल छे तेमां शूटिंग चाली रह्युं छे, थोड़ी क्लियरिटी जबरदस्त छे. पालजी क्या है तेरे को थकान वकान नहीं लगता है? पावर है तेरे में जबरदस्त. हम तो जवान हो गए भी हमारा साला थकान लगता था अभी तो. तो आ मित्र वडील से पण वडील लागतो नहीं, एमनो पावर खतरनाक से मित्रों. 50+ उम्र से अमारे अँ 30 जेम तेम क्रॉस करी तेम तेम तो अमारा हाँ लेवाना फाफा पड़ी जाए से मित्रों. पण आ राईनु तेल खाय से, अमे तिरुपति खाए छे, तो फरक तांज पड़ी जाए से. मजा आवशे मित्रों. जिंदगी में पहली बार माताजीना मढ़नु ट्रेकिंग करी रह्या छे अमे. पालजी कुछ लेना है? कुड़कुड़ी उड़कुड़ी बालाजी वेफर्स कुड़कुड़ी. बूट रख देगा तो क्या दिक्कत है? भूल नहीं जाने का, उधर रख. क्यों वजन लग रहा है? नहीं रखना पड़ेगा, इससे थोड़ा वजन है ना, बूट है ना. केटलुक दूर बेन आई थी बहुत दूर. मंदिर 1 घंटा. अरे बाप रे बाप. जय माता जी. अविनाश तूने देखा है क्या? है बेटा? चलो ठीक है, हमारे साथी मित्र ने देखा है तो यही रास्ता है. बूट क्या थोड़ा वजन लगता है तो मुझको दो रखने का, उतरने के टाइम और तो ले लेंगे ना, कोई लेके नहीं जाना चाहिए. कोई नहीं लेके जाए. इसका गारंटी मैं नहीं देता पाल जी. याद रखने का, इधर रख दे, इधर में छुपा दे. मित्रों धुमाड़ो निकली गयो है. तो जीवन में सुख दुख आवे मित्रों. घणा बधा दुख आव्या ने घणा बधा सुख आव्या, पण ज्यारे माताजीनी कृपा है ने मित्रों त्यारे तमने कही दूँ के खिस्सा में 10 रुपया नहीं होय ने तेरनु जीवन ने खिस्सा में जयरे 10,000 रुपया होय तेरनु जीवन. माताजीनी कृपा होय मित्रों त्यारे तमे एकदम सफल थई सको. तो माताजीनी कृपा वगर तो कई नहीं. तो हूँ बहुत मोटो उपासक छूँ महालक्ष्मी माताजीनो. तो मारा एक धर्मराज कने मित्र छे, यादव से धर्मराज यादव. तो एमणे मने कह्युं हतुं के महालक्ष्मी माताजीनी पूजा करवाथी तने घणो बधो जीवन में सफलता मळशे. तो मैं घणी बधी पूजा ने एवुं करी
બહુ ફળ મળ્યા, પણ મારાથી સાચવાયું નહીં ને પછી થોડું વચ્ચે ખરાબ સમય પણ આવ્યો મારો. પણ અત્યારે તમને કહું તો માતાજીની દયા કૃપાથી આપણે જીવનમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ ધીરે ધીરે. માતાજીની કૃપા વગર તમને કહું ને તો એક પાંદડું બી નહીં હલે. તો થેન્ક યુ મહાલક્ષ્મી માતાજી, તમારે તે ઘણો જીવનમાં આગળ જઈ રહ્યો છું ને આગળ બી સપોર્ટ કરતા રહેજો માતાજી. ના ટ્રેકિંગ તમને બતાવું બહુ જ ડેન્જરસ છે મિત્રો. અમે તો સાહસ કર્યો છે પાછળથી જવાનો, તમે નહીં કરતા, તમે સીધા ગાડી લઈને પહોંચી જજો. તો માતાજીનો પ્રસાદ પાલજી લઈ રહ્યા છે. जय उनकी कृपा है सब. તો सेवा वाली माँ के પાલજી પણ કહી રહ્યા છે કે એમની કૃપા છે. आज वही माता जी बुलाई तो मैं भी आया. वही है, बिना माताजी के बुलावे कोई जा ही नहीं सकता है. मैं आज तक आ ही नहीं था, बुला दिया माँ की चलो बेटा जाओ. તો મિત્રો અમને અડધો કલાક થઈ ગયો છે. તો अभी आप लोग के पास है भाई. हाँ गाड़ी तो है हमारे पास पालजी. અડધો કલાક થઈ ગયો છે મિત્રો. હવે કેટલો સમય લાગે જોઈએ મિત્રો ગાડી. તો અમે આ મંદિરના પાછાડી વાળો જે ટ્રેકિંગ વાળો રસ્તો છે ને એ રસ્તેથી અમે જઈ રહ્યા છીએ. અને આગળ છે हमारा पापा पालजी. इनकी श्रद्धा को भी हम दात देते हैं. अपना जूता निकाल दिए हैं और जा रहे हैं आगे. हैं कड़ी कड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है एकदम. अरे वाह, थोड़ा गर्म पवन, थोड़ा ठंडा पवन और ये छोटा सा झोपड़ी. लेडीज लोग देखा क्या? गया इधर से फूल हार लेके इधर से. मैंने देखा. वो नहीं पूछा कितने के बन. हाँ हाँ वो इधर से गए होंगे पालजी. जय ब्रह्मदेव. उनकी हिम्मत देखो कितना, बच्चे लेके आए थे. बात सही है. इसमें भी पाली बच्चे लेके ही जाते हैं सब. जय महालक्ष्मी सेवा તો તમે રસ્તો જોઈ જ રહ્યા છે મિત્રો, બહુ જ ડેન્જર છે. ચોમાસામાં આ રસ્તેથી સાહસ નહીં કરવું ને તો તમે माता में तो नहीं चल पाओगे. नहीं चल पाओगे ना. सीधा नीचे पानी के साथ. बराबर ना. स्लिप करेगा ना पैर. बात तो सही है. अभी ठीक है, अभी जा सकते हो आराम से जाने का. ठीक है ठीक है. हो गया था ना अविनाश. હાલો. તો જીબડી પર બહાર આવી જાય માતાજી. તમારા દર્શન કરવાના કંઈ ખાવાના ખેલી મળે. તમે મારો હાલત જોઈ રહ્યા છે મિત્રો. જો તમે આ પાછળની રસ્તાથી આવો તો સમજી જ જજો મિત્રો, તમારી ઘણી બધી પરીક્ષા થવાની છે. તો અમારા પાપાને બતાવીશું. અમારા તો હાલ બે હાલ છે, સાથે પાપા પણ જઈ રહ્યા છે આ ગાડી ધીરે ધીરે. ચાલો મિત્રો બતાવીશું. રસ્તો બહુ જ ડેન્જર છે. અમારા ધુમાડા નીકળી ગયા છે. નમ્ર અરજી અને વિનંતી છે, જે પણ આવા પ્રવાસ સ્થળે જાઓ તો આવી બોટલો અને વેફરોના પ્લાસ્ટિક ના નાખો. જો મિત્રો આવી જ બોટલો પડી રહેલી છે. જો કેટલું બધું પર્યાવરણને નુકસાન થઈ રહ્યું છે મિત્રો. તો આ રસ્તો છે મિત્રો. પાછળના રસ્તાથી ભૂલથી પણ તમારા 5 થી લઈને 10 વર્ષના છોકરાને ન લાવતા. કેમ કે અહીંથી તમને પણ ચડવામાં તકલીફ પડશે તો તમારા પોયરાને કેમ નહીં પડે. રસ્તો બહુ જ ડેન્જર છે મિત્રો. તો આવો તો માતાજીનો બીજો રસ્તો પણ છે આવવા માટે, ત્યાંથી આવજો. ખરેખર મિત્રો નહીં લાવતા. 5 થી 10 વર્ષના છોકરાને અહીંથી નહીં લાવવાનું. રસ્તો બહુ જ ખરાબ છે, ડેન્જર છે. તમારો અહીંયા જીવ પણ જઈ શકે છે. પણ નજારો જોઈને તમને એટલો આનંદ થશે ને મિત્રો, દિલ ગદગદ થઈ જશે, ચેન મળી જશે, આરામ મળી જશે, બધું જ મળી જશે.
જય મહાલક્ષ્મી માં। ચાલો મિત્રો આગળ જઈએ આપણે। वो सही सीढ़ी का सहारा लेकर करना पड़ेगा। रात है ना, लौकेगा नहीं ना, अंधेरी रात है ना। ફરી એકવાર કહું છું મિત્રો, આ રસ્તાથી નહીં આવતા બીજી વાર હું આવી ગયો છું। આવો તો તમે ટ્રેકિંગ કરવાનો હોય તો આ રસ્તે જરૂર આવજો, चलो નહીં જેને નાના બાળકો હોય એ રસ્તેથી આવું નહીં। ચલે ચલો ચલો ચલો। नहीं आया इतना, अब तो माता के दर्शन करके जाऊंगा। તો આપણા હનુમાન દાદાનું ઘર છે મિત્રો। જય શ્રી રામ। તો હજુ તો ઘણું જ ચડવાનું છે મિત્રો। ત્યાં મારા માતાજી બેઠા છે। ચાલો તો હવે આપણે અહીંથી નીકળીએ। મિત્રો નજારો જેવો છે અહીંનો કે તમને આ ગઢ આ મઢ મન મોહી લે છે મિત્રો। તો અંધારી રાત થઈ રહી છે મિત્રો, હવે જઈશું માતાજીના દર્શન માટે। ચાલો। બહુ જ કઠણાઈ ભરો રસ્તો છે। માતાજીની કૃપા હોય તો તમે અહીં આવી શકો, બાકી ખાવાના ખેલ નહીં મળે। પણ માતાજીના કાંઈ આશીર્વાદ હોય તો તમે આ ઘર પર પધારી શકો છો। ચાલો મિત્રો, જય માતાજી, જય મહાલક્ષ્મી માં। ખરેખર મિત્રો બહુ થાક લાગી ગઈ છે અને વિચારવા જેવું વાત છે કે અહીં આટલી ઊંચાઈ પર અહીંયા બાંધકામ કરવામાં આવેલું છે અને અહીં અન્નદાન કરે છે, ભોજન પણ અહીંયા ખવડાવે છે મિત્રો, જ્યારે કાંઈ પૂર્ણિમાને એવું હોય ત્યારે। તો એક ઈચ્છા પણ હતી ને માતાજીની કૃપા પણ હતી, તો આપણે આવી ગયા છે મહાલક્ષ્મી માતાના મંદિરે દાણું। તો આગળને બતાવશું વ્યૂ। તો આગળનો નજારો કંઈ એવો છે। સમય બતાવશું। સમય થઈ ગયો છે 6:12। એવું લાગે કે સ્વર્ગમાં પહોંચી ગયા હોય એવું લાગે છે મિત્રો। ફાઇનલી માતાજીના મઠ પાસે આવી ગયા છે। તો અહીં દાણું મહાલક્ષ્મી માતાજીનું મંદિર છે મિત્રો। મને લાગ્યું હજુ ઉપર છે, પથ્થરનો નજારો તમે કંઈ જોઈ જ રહ્યા છો। આ રીતનો છે રસ્તો। તો આપણે પહોંચી ગયા છે માતાજીના મઠ। તો માતાજીના મઢ પર પહોંચી ગયા છે મિત્રો। દર્શન કરી લીધા, ખૂબ જ મજા આવી। તો ઉપરનો નજારો કંઈ એવો છે। રાત પડી ગઈ છે મિત્રો, તો હવે જઈશું આગળ। દર્શન થઈ ગયા, ખૂબ જ સરસ દર્શન થયા। ભીડ પણ જરાક પણ નહીં હતી મિત્રો। ખૂબ ખૂબ આભાર। જય મહાલક્ષ્મી માતાજી। તો મિત્રો અંધેરું થઈ ગયું છે અને અમે પાછા ફરી રહ્યા છે। માતાજીના ખૂબ જ સરસ દર્શન થયા। તો ભક્તોમાં ખાલી અમે જ હતા ને પૂંજારીમાં ખાલી 2 થી 3 જણા હતા। તો જય જય મહાલક્ષ્મી માં। पालजी, माँ की कृपा है तो हम लोग ऊपर चढ़ गए। अरे इसमें बोलो ना, इसमें वहाँ कहाँ भाग रहे हो? माँ की कृपा है तो हम लोग डूंगर पर से माता से दर्शन कर लिया और उनकी कृपा बहुत भारी अपहार है, अपरंपार है, महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा इतना है कि हम क्या बताऊं आपको माँ के बारे में। जो माँ के सेवा करेगा वही उनको दुआ मिलेगा, जो सेवा नहीं करेगा उनको दुआ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो यार। नहीं, माँ तो सब माँ होती है है तो सब चीज है, हाँ माँ नहीं है तो कोई नहीं है। बात सही है। मैं तो अपनी माँ के लिए रोता था। हाँ जब मेरी माँ की मृत्यु हुआ था हाँ हाँ तो हाँ मैं गांव गया तो माँ के लिए बहुत रो रहे थे। बराबर मेरे बराबर। आजू बाजू भाभी लोग बोलती थी आपके जैसा महान तो कोई है नहीं, ऐसा है। आप इतना रो रहे हैं माँ के लिए। वाह, बोला वाह, क्या वाह, करूं, वाह, वाह, वाह। वही माँ मेरी भूखे प्यासे हमको पोस पाल के बड़ा किया था। तो वाह। आज मेरी माँ नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं है। बराबर है मैं बराबर। यही जानता हूँ, हाँ एक रोटी खाओ बाकी आधा रोटी माँ के भी खिलाओ, बराबर है बराबर है। क्योंकि वो हमको 6-9 महीना पेट में पाल के बड़ा किया है। वाह आज वही माँ हमको यहाँ चंपा दिया है। वाह 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 वाह। मेरा यही कहना है, बाकी यही प्रभु जी के दया है। हाँ
सबका कृपा होके कि हमरे माँ के सबसे दर्शन करो, माँ के आशीर्वाद लो। તો મિત્રો પાલજીના પ્રવચન તમે સાંભળી લીધા છે, ખૂબ સરસ પ્રવચન આપ્યું. પાલજી ધીરે, તો થોડો અંધારો થઈ ગયો છે, હવે થોડું ચાલવામાં नहीं તકલીફ वो तो પડશે એવું थोड़ा- લાગે. कोई बात नहीं, આરામ से चलिए, कोई जल्दी नहीं है अपने को. माँ की कृपा है तो हम लोग आराम से उतर भी जाएंगे, चले भी जाएंगे और कुछ नहीं होगा। थोड़ा पेशाब करने के भाई किधर गया वाली माई। कैसा लगा आज का? आज के बहुत बढ़िया लगा, माँ के कृपा से इतना डूंगर पर हम लोग चढ़ गया, माँ से दर्शन हो गया। माँ है तो सब चीज है, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो जय माता जी, जय श्री कृष्ण भी कर दूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री। તો જય મહાલક્ષ્મી. અમે લોકો નીચે આવી ગયા છે મિત્રો. તો આજની જર્ની કંઈ અલગ જ રહીને આજે મજા જ કંઈ અલગ આવી. તો આ મારો પરમ મિત્ર કહેવાય, અમારા પ્લાનના પાપા કહેવાય. બહુ ખુશ છે આજે, એટલે એટલા બધા ખુશ છે. मजा आ गया, माता जी से दर्शन किया इतना बढ़िया से, ओह आनंद ही आ गया। તો બ્લોગમાં એમને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. નેક્સ્ટ વાર બીજી વાર પણ આવવાના તો લાવશો એમને. તો આ મહાલક્ષ્મી માતાજીનું મંદિર છે, અમે ત્યાં આવી ગયેલા છે. હવે અમે લોકો રજા લેવાના છે, અને આજનો દિવસ અમારો ખૂબ જ સરસ રહ્યો. માતાજીની બહુ જ કૃપા રહી, એકદમ નજીકથી દર્શન થયા. अभी शांति से સાચી વાત કરીએ તો ઉપર અમે ખાલી પૂંજારી જોડે ટોટલ અમે 5 જણા જેવા હતા ઉપર. અહીંથી લાઈનમાં જવાનું છે. આ નીચેનું મિત્ર અમે નીચે આવી ગયા છે. નીચે જે મંદિરનું છે ને ત્યાંનું વ્યૂ છે આ. તો અહીં પ્રસાદ, ફૂલ બધું જ મળશે મિત્રો તમને માતાજીને અર્પણ કરવા માટે. અને અહીંની ફેમસ મીઠાઈ મને બહુ જ એટલે બહુ જ ભાવે છે મિત્રો. આ તો સુગર ફ્રી માવા દેખાડો તો. હા તો મિત્રો આ નાઇટ વ્યૂ છે મહાલક્ષ્મી માતાજીનું મંદિરનું. આ નીચેનું હતું, ઉપરનું તમે જોઈ જ લીધું છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય માતાજી, જય મહાલક્ષ્મી માં, જય સપ્તસંગી માતાજી, જય ભવાની માં, જય મોગલ માં. બાય બાય, ટાટા, સી યુ.